Dok gradovi nestaju, jezici se menjaju, carstva se ruše, a jedna zabranjena vera postaje zvanična religija čitavog sveta. A vi mirno spavate u mračnoj pećini, čuvani silom koja nadilazi ljudsko razumevanje. A onda jednog običnog jutra budi vas pastir, koji otkucava kamenje u zid. Izađete napolje i shvatite da sve što ste poznavali, porodice, prijatelji, car kome ste se zakleli, zauvek je nestalo u prahu istorije. Ovo nije scenario iz filmskog trilera. Ovo je priča koja se vekovima prepričava na 2 kontinenta, u 2 velike vere, ali je danas, nažalost, gotovo potisnuta u zaborav. Možda ste negde čuli za 7 spavača, ali da li ste znali da se veruje da su oni posebni zaštitnici svih muškaraca i mladića i da postoji običaj da se na sutrašnji dan zapali sveća uz molitvu upravo u ovoj 7, jer verovanje kaže da se tada svaka iskrena želja ispunjava. Ostanite sa mnom do kraja, jer ovo nije samo suva hagiografija. Ovo je priča o vremenu, veri, nauci, čudima i jednom od najneverovatnijih susreta prošlosti i budućnosti koja je ikada zabeležena. Priča počinje u drevnom gradu Efesu, jednog od bisera antičkog sveta, na obalama današnje Turske. Bila je to sredina 3. veka, tačnije oko 250 godina po Hristu. Tada je rimskim carstvom vladao car Decije, čovjek koji istoriji ostao upamćen po jednom od najsurovijih progona hrišćana. On je doneo naredbu da se svi građani pod pretnjom smrti moraju javno prineti žrtve paganskim bogovima i pokloniti se carskim kipovima. Za svakoga ko odbije, kazna je bila nemilosrdna, mučenje, zatvor i smrt. U samom srcu Efesa, tada živopisne luke i centra trgovine, živela je grupa mladića. Nisu bili obični građani. Poticali su iz najuglednijih porodica, sinovi vodećih starešina grada. I što je još važnije, bili su vojnici u carskoj vojsci. Njihov položaj im je nudio moć, bogatstvo i sigurnost, ali i obavezu da budu uzor lojalnosti caru. Kada je Dacije lično došao u Efes da nadgleda progon, ovi mladi ljudi našli su se pred strašnim iskušenjem. Tradicija beleži da su se oni suočeni sa naredbom da prinose žrtvu bezdušnom idolu, hrabro usprotivili. Nisu digli oružje, nisu pobegli u druge gradove. Jednostavno su rekli ne. I to ne nije bilo kakvo ne. Oni su izjavili da su spremni da umru za svoju veru, ali da nikad neće oskrnaviti svoju dušu lažnim bogovima. Car je, razbesneo se njihovom drskošću, naredio im da skinu vojni pojas i oznake časti, ali ih je iz nepoznatih razloga privremeno pustio na slobodu. Verovatno nadajući se da će se predomisliti dok on bude vodio pohode van grada. Mladići su međutim iskoristili ovaj predah na najneočekivaniji način. Nisu pokušali da sakriju svoje bogatstvo i pobegnu u daleke zemlje. Naprotiv, predali su sve što su imali i novac podelili siromašnima, pokazujući tako da materijalno za njih više nema nikakav značaj. Zatim su, sa samo nekoliko novčića u džepu, potražili utočište na obližnjem brdu zvanom Ohlon, gdje je postojala prostrana mračna pećina. Tu su se u tišini i molitvi pripremali za ono što su smatrali neizbežnim, mučeničku smrt. Molili su Boga da oprosti grehe svima koji stradaju zbog vere i učvrsti njihov duh u posljednjim trenucima. Kada je car Decije saznao da su se sklonili, njegov bes nije poznavao granice. Smatrao je da takva pobuna, naročito od strane vojnika iz uglednih porodica, opasan presedan. Zato je izdao zapovest koja je zvučala kao konačna presuda. Pećina u kojoj su boravili mora biti zauvek zazidana. Vojnici su doneli ogromne kamene blokove, malter i kreč i temeljno zatvorili ulaz.
osuđujući mladiće na sporu i bolnu smrt od gladi, žeđi i gušenja. To je bio trenutak kada je po ljudskoj logici sve bilo gotovo. Ali ono što se dogodilo zatim prevazilazi svako ljudsko objašnjenje. Prema drevnim hrišćanskim izvorima, Bog nije dozvolio da ovi mladi ljudi stradaju. Umjesto smrti na njih je spustio čudotvorni duboki san. Stanje u kom su im srca polako kucala. Disanje bilo jedva primetno, a tela ostala netruležna, zaštićena od vremena i propadanja. Oni nisu umrli, samo su zaspali, kao da čekaju pravi trenutak da se probude. Postoji jedan izuzetno važan detalj koji se često previđa i koji je zapravo ključ za čitavo razumevanje ove legende. Pre nego što su posljednji kamenovi postavljeni, dvojica carskih dvorijana, koji su potajno bili hrišćani, prišli su gradilištu. Oni su zid koji se dizao ugradili mali kavesčić od bakra, a u njemu olovne ploče. Na tim pločama su bila uklesana imena mladića, njihovih plemenitih loza i kratak opis okolnosti pod kojima su bili živi zazidani. Ovaj čin je bio poput vremenske kapsule. Oni su verovali da će jednog dana, kada progon prestane, neko pronaći taj dokaz i saznati istinu o njihovoj hrabrosti. I ta nada se na kraju obistinila na način koji niko nije mogao da predvidi. Prohujalo je više od 2 veka, dugačak period u kom su se smenile generacije, jezici su evoluirali, a gradovi su menjali svoje lice. Rimsko carstvo u međuvremenu doživelo veliku transformaciju. Više nije bilo paganskog progona, hrišćanstvo je nakon Milanskog edikta postalo ne samo dozvoljeno, već i dominantna zvanična vera širom Evrope i Bliskog istoka. Na prestolu istočnog rimskog carstva u Vizantiji sedeo je pobožni car Teodosije II, vladar koji je bio poznat po blagosti i dubokoj veri. Međutim, i pored toga što je vera bila na snazi, crkva je bila rastrzana unutrašnjim borbama. Tih godina pojavila se jaka jeres koja je poricala mogućnost vaskrsenja mrtvih. Ljudi su sumnjali u jednu od temeljnih učenja hrišćanstva, a ta sumnja je izazvala veliku pometnju među vernicima i duboku tugu samog cara, koji se molio Bogu da pošalje znak koji će raspršiti sumnje. Odgovor na njegovu molitvu stigao je sa najneočekivanije strane, sa brda Ohlon, gdje je jedna potpuno obična, svakodnevna radnja izmenila tok istorije. Na tom brdu je živeo pastir po imenu Adolije, čovjek koji je dan za danom čuvao svoje stado. Jednog dana odlučio je da napravi novi tor za svoje ovce, ali mu je nedostajalo kamenja. Pogled mu je pao na stranu, zaraslu gomilu kamenja koja je ličila na zatvorenu pećiju. Počeo je da odvaja kamen po kamen, ne sluteći šta će otkriti. Kada je napravio dovoljno veliki otvor, ugledao je nešto što ga je zaledilo od užasa i čuđenja. Unutra su ležali mladi ljudi, nepomični, ali sa mirnim licima, kao da su samo trenutak pre bili živi. Ali ono što se zatim dogodilo je kao da je vreme puklo. Mladići su na njegovu nevericu počeli da se bude. Prvo su otvorili oči, a zatim su se uspravili, potrljali lica i pogledali oko sebe zbunjeno. Bili su potpuno isti kao onog dana kada su ušli u pećinu pre više od 200 godina. Nisu bili stariji ni za jedan dan. Njihova odeća, iako stara vekovima, nije bila izbledela niti istrulila. Njihova tela nisu nosila nikakve znake smrti ili propadanja. Oni su bukvalno bili živi putnici kroz vreme. Zamislite samo njihovu zbunjenost. Izašli su iz pećine i ugledali svijet koji više nije bio poznat. Ljudi su govorili drugačijim dijalektom, nosili su drugačiju odeću, a na mjestu paganizma ugledali su crkve sa krstevima. Kada su pokušali da kupe hleb, na novčićima su vidjeli nepoznata lica careva. Njihova priča o tome da su iz dečijevog doba
i izazvala je podsmeh. Ljudi su mislili da su ludi. Ali kad su pomenuli cara dečija, istoričari i sveštenici su se uzbudili, jer je taj vladar bio legenda iz davno prošlih vremena. Vest se munjevito proširila i stigla do samog cara Teodosija. Car, koji je očajnički tražio dokaz o vaskrsenju, ugledao je u ovim mladićima direktan odgovor na svoje molitve. On je lično došao u Efes sa svitom episkopa, teologa i učenjaka, da bi razgovarao sa njima. Susret je bio sudar dva sveta, jedne carigradske, sofisticirane civilizacije, sa svetom mladića koji su još uvijek razmišljali kao rani hrišćani iz vremena progona. Njihova iskrena, jednostavna ali čvrsta vera i njihovo svedočanstvo o tome kako ih je Bog sačuvao, bili su toliko ubedljivi da je svaka sumnja u vaskrsenje momentalno nestala. Jeretički glasovi su ućutkani, a crkva je ponovo našla mir. Tih 7 dana koliko su mladići proveli na slobodi, bili su dani velikog slavlja i propovedi. Oni su pričali o tajnama večnog života, o smislu stradanja i o nadi koja čeka sve verne posle smrti. I onda, pošto su ispunili svoju misiju, dogodilo se posljednje čudo. Ovi mladi ljudi, kao da su znali da je njihov zadatak na zemlji završen, ponovo su legli u svoju pećinu. Ovog puta to nije bio čudotvorni san, već mirni, blagi prestanak postojanja, ono što nazivamo smrću. Ali njihova smrt nije bila kraj. Car Teodosije, pun zahvalnosti, želeo je da im podigne najsnajajniji spomenik. Naredio da se njihova tela prenesu u zlatne kovčege, ukrašene draguljima, i da se sahrane sa svim carskim počastima. Međutim, iste noći car je imao san. U snu su mu se mladići javili i nežno, ali odlučno, zamolili ga da odustane od te zamisli. Ostavi nas na zemlji, onako kako smo legli. Naša slava nije od zlata i srebra, već od vere koju smo ispovedili. I car je poslušao. Oni su ostali u pećini na mjestu svog vekovnog počinka, svedočeći o večnom životu bez ikakve ljudske raskoši. Ova priča, iako danas na zapadu uglavnom je nepoznata, ostavila je neizbrisiv trag u kulturi celog sveta. Ona je zapisana u desetinama jezika, od grčkog i latinskog, do sirijskog, arapskog i staroslovenskog. Gotovo je neverovatno da postoje identične priče i u Kuranu, gdje se ova grupa mladića naziva Ashabi Kehf, odnosno ljudi iz pećine. U islamskoj tradiciji oni su simbol čvrste vere, koja se ne pokoleba ni pred najvećim tiranskim carstvom, a njihova priča zauzima čitavu 18. suru, koja se smatra jednom od najznačajnijih u celom Kuranu. Ova univerzalnost, to je ista priča prihvaćena i u hrišćanstvu i islamu, čini je posebnom, jer prevazilazi dogmatske razlike i dotiče univerzalne ljudske teme, snagu vere, cenu slobode, strah od smrti i nadu u onostrano. U modernoj kulturi ovi mladi ljudi su često viđeni kao prvi zabeleženi putnici kroz vreme. Njihov san i buđenje u drugačijem svetlu fascinirali su pisce, umetnike i filozofe. Slavni pisac, srpski Danilo Kiš, na primjer, ostavio iza sebe nezavršen roman pod nazivom Legenda o spavačima, u kom je po svojoj prepoznatljivosti magično-realistični način preispitivao motive sna, vremena i istorijskog pamćenja. On je u njima video metaforu za savremenog čoveka, koji živi u vremenu koje mu je nametnuto, sanjajući u nekom drugom boljem svetu. Ipak, nažalost, i pored ovako bogate istorije i međureligijskog značaja, danas je ova legenda gotovo sasvim potisnuta. Retko se gdje može pronaći crkva podignuta u njihovu čast ili freska na kojoj su naslikani. U Efesu na mestu pećine i danas postoji svetinja koja privlači pokoje hodočasnika, ali masovno sećanje na njih izbledelo je vekovima.
U srpskoj pravoslavnoj tradiciji, međutim, oni se i danas poštuju. Praznik se obeležava 17. avgusta i ponovo 4. novembra, u znak sećanja na veliki progon hrišćana u Efesu. Ono što je posebno zanimljivo jeste da se veruje da je ovo idealno vreme za mirenje i opraštanje, kao što su mladići ustajali iz svoje pećine da bi rešili veliku razmiricu među hrišćanima svog vremena. Tako i danas vjernici veruju da na ovaj dan treba rešavati sporove, pružiti ruku pomirenja i oprostiti uvrede. Još dublje verovanje kaže da su oni naročito zaštitnici mladića i muškaraca. Mnogi očevi i mladi ljudi mole se upravo njima za snagu, mudrost i zaštitu u teškim životnim izazovima. Postoje i lepi narodni običaji povezani sa ovim praznikom. Veruje se, ako na sutrašnji dan sa iskrenim srcem odete u crkvu, zapalite sveću i uputite molitvu ovoj sedmorici, vaša najdublja poštena želja bit će ispunjena. Naravno, ne radi se o magiji, već u dubokoj veri da oni, kao posrednici pred Bogom, mogu da donesu utehu i utišu svakome koji je u nevolji. Ako bolje razmislimo, ova priča ima i dublju simboliku, koja je relevantna i za svakog čoveka. Mi danas živimo u vremenu ogromnih promjena, tehnoloških, društvenih, moralnih. Često se osjećamo kao da smo i sami putnici kroz vreme, zatečeni svetom koji se menja brže nego što možemo da pratimo. Legenda o sedmorici spavača podsjeća nas da uprkos svim promjenama postoje večne vrednosti. Vera, nada, ljubav, hrabrost da kažemo ne onome što je pogrešno, čak i kada smo usamljeni. Njihova priča je poruka da istina, ma koliko bila zakopana, uvek može da izađe na svetlost dana. Baš kao što su oni izašli iz tamne pećine da bi rasvetlili mračne trenutke crkvene istorije. Zato sljedeći put kada zapalite sveću, bilo u crkvi ili kod kuće, setite se ove priče. Setite se mladića koji su žrtvovali sve, bogatstvo, položaj, porodicu, pa čak i svoj život u očima sveta, da bi ostali verni onome u što su verovali. I ne zaboravite da podelite ovu priču sa nekim, jer ko zna, možda baš sutra nekom mladiću ili muškarcu treba podsjetnik da postoji zaštitnik koji ih čuva, čak i ako spava već vekovima. A možda upravo ta podeljena priča bude iskra koja će rasplamsati nadu u nečijem srcu. Zato ostavite komentar, lajkujte ako vam se dopala i podelite je dalje, jer istina ovim divnim mladim ljudima zaslužuje da živi, baš kao što su i oni živeli, izvan vremena.